Hai Hen, gimana udah mendingan Halo dari Franz. penyakit kepanasannya? Lumayan sih hari ini sudah bisa beraktivitas normal. As you guys can see, gue sudah bisa berbicara Ya, normal ya. Karena 3 hari kemarin gue bener-bener di kasur, terus lemes banget perasaannya. Karena penyebab utamanya menurut gue karena di Bali lagi panas banget. Gue belum pernah ngerasain panas kayak gini. Jadi gue kayak lemes aja gitu pas 3 hari lalu pulang dari luar. you know what guys, it actually sounds like heat stroke. Jadi buat orang-orang yang di Indonesia, karena gue denger nih dari prediksi BMKG, nampaknya Indonesia itu akan dilanda kayak hot wave dari El Nino. So if it is possible, guys, just stay indoor, keep hydrated, dress lightly. Karena gue somehow ngelihat orang-orang Indonesia suka pakai jaket meskipun pada panas-panas kayak gitu. It's like why? Please don't do that. It's actually dangerous for your health gitu. Bener. Oke, Hen. Episode hari ini kita itu bakal ngebahas something that is the continuation from our series, Ya. Negative Emotions. Hari ini temanya tentang loneliness, gitu. So what can you say about loneliness? I think this is a very interesting topic ya karena gue yakin banget semua orang di dunia ini tidak terkecuali at one point of their life pasti pernah merasakan kesepian. Ya nggak sih? Kayak Yep. it's the most human thing. Kayak you cannot predict when it happens gitu. Even lo lagi di being surrounded by your friends aja you can feel lonely gitu ya. True. Jadinya itu ya guys ya, loneliness ini tuh it's actually something really interesting buat gua. Karena si cikal bakalnya loneliness itu actually the root word of loneliness or lonely or alone is lone, ya guys sih. Lone itu tuh artinya hanya kayak satu orang gitu loh. Oke. But interestingly, meskipun kadang-kadang kita misalnya kayak kita keluar nih sama diri kita sendiri, misalnya nggak ada teman lagi yang keluar sama kita gitu. Yeah. It's actually possible for us not to feel lonely. Dan vice versa, it is actually also possible for us to feel lonely while we are surrounded by people. Very interesting feeling, really. Yeah. Nah, Hen, lu pernah gak sih ngerasa sangat amat kesepian, kayak choking kind of loneliness? Wow, baru kemarin pas lagi sakit. Bener-bener very recent. Okay, fresh from the oven. Go ahead, love. Can you please share that? Yeah, I don't know how it started, but I just feel apa ya namanya desperate kali ya, kayak aduh, gue nih bener-bener sendirian banget nih sebatang kara gitu. Kayak I don't think if yesterday like I died, anyone would know gitu loh. And when I had di hari kedua tuh I had a meriang. Do you know meriang tuh kayak tiba-tiba gue shivering. Is that meriang ya? Pokoknya gue tiba-tiba menggigil kedinginan gitu loh, Franz. Okay. Tapi itu mungkin karena gua bukan kelupaan, telat makan lah. Karena even though gue lagi sakit, gue tuh kayak masih berusaha maksain diri untuk buka laptop, kerja. And then I was working on one thing. Terus gue kayak, pesan makannya nanti aja deh, bentar lagi. Tahu-tahu udah lewat jam makan gua. Terus, ketika lo lupa makan, gula darah lo turun. Did you ever experience that? Oh, pernah banget, Hen. Jadi gila itu kayak gue menggigil yang kayak oh what the fuck happened gitu loh. And then I was okay I need to eat. Ternyata gue udah energinya ya udah mungkin low banget gitu. Tapi at that moment gitu ya terus abang-abang driver tuh susah banget kemarin, gak tahu kenapa, apakah karena sudah malam atau karena masih maksudnya puasa, masih libur lebaran, masih ada yang mudik segala macam. Kayak somehow it's just gue di cancel beberapa kali. Jadi it took me a while to get the food gitu ya. Oh my god, so irritating. Iya, jadi gue bener-bener So irritating. Gue cuma bener-bener bisa Udah mah sakit lagi. Iya, jadi gue lagi shivering itu gue pelan-pelan bangun, gue pasang kaos kaki, legging heat tech, pakai jaket tebel, gue masuk ke balik selimut, and then I'm just trying to breathe, mengontrol nafas gue dengan normal sampai gue bisa tenangin diri. Karena tadinya badan gue yang bener-bener shaking terribly gitu loh. Nah, disitulah gue merasa kayak gila.
gue bener-bener sendirian loh ini gitu. Kayak none of my friends know that I was sick. Karena gue juga ngapain ya gue bilang-bilang ke orang guys gue lagi sakit gitu kan nggak mungkin ya. Yang tahu gue lagi sakit kayak cuman klien gue, cause it's work related. I cannot reply to them gitu. And then also like I'm not close with my family juga gitu loh. Jadi wah gila sih. Terus I remember kemarin I watch video di Instagram, aduh lupa apa gitu ya soal friendship. Gue nonton itu doang gue nangis anjir. Padahal cuman video pendek gitu loh. Itu sih very recent. Padahal kalau nggak lagi sakit I love being alone all the time. Itu kerasa sih karena well gue kan udah berapa tahun ya di luar kayak gitu, and of course kalau misalnya gue lagi sakit ya I'm gonna deal with I usually dealt with myself gitu loh. Kayak ini nih sekadar sharing ya, karena kan kita lagi ngomongin lagi sendirian dan lagi sakit. Gue pernah harus operasi usus buntu. Gue tuh ingat gue mau terbang ke Bangkok. Aduh. Terus tiba-tiba perut gue kayak gak enak gitu loh. Terus gue mikir, apakah ini tuh gue asam lambung ya? Jadi gue makan obat, nggak berfungsi. Gue coba makan, nggak berfungsi. Terus gue mulai sadar nih, I think it's something different. Jadi gue paksa diri gue sendiri, gue muntah, gue ke dokter, gue cek. Terus gue tanya, dok, ini usus buntu bukan? Terus si dokternya kayak langsung kayak melongo gitu. Dia ngomong, lu lari ke rumah sakit sekarang. Terus I was like, oke. Oke dok, itu apa sih suntik penahan sakit tuh yang bisa at least like last me 1 hour gitu loh. Karena gue pengen mandi dulu, gue pengen pack dulu, you know what? I don't wanna just go to hospital and be that smelly patient, kan nggak gue banget itu. I went to hospital alone. The next day, gue operasi sendiri. Teman-teman gue gak ada yang tahu. Teman-teman gue taunya gue ke Bangkok. Terus tiba-tiba kan gue update status kan bukan update status lah itu. Oh, you're so old fashioned. That reveals my age. Jadi gue tuh kayak gue bikin Insta story gitu kan. I was in the hospital. Terus teman-teman gue semua freak out. What happened to you? So you know like so literally I spent 2 nights in the hospital alone. I went for surgery alone as well. Dan terakhir juga kan gue operasi lagi kan di bulan ini sebenarnya. Gue operasi sendiri gitu. So I know what you're talking about. It's actually very lonely. Like that feeling of being confined, the thought that you have no one to rely on, no one who can understand your pain in that particular moment. That is loneliness gitu loh. Iya. I think, well, wait. Cerita lo sendiri soal loneliness apa dong? Gue mau denger juga. Oke. Tadi kan yang gue sakit itu. Oke, actually I'm quite a loner. Gue pernah ngobrol sama ChatGPT dan Gemini kan. Terus gue tanya, I feel like I'm such a solitary person. And they were like, yeah. Like I was like, wow. Bitch. Jadi tuh hobi-hobi gue kan ya, nge-gym. Bukan hobi sih, maksudnya gue kan gak bisa juga main bulu tangkis atau main basket yang nge-group kayak gitu loh. And I don't like that anyway. Jadinya gue nge-gym. Terus hobi gue main musik, gue main piano, of course sendiri. I mean bisa sih main sama orang lain, cuman most of the time you play alone, right? Iya gak sih? Dan juga melukis, kaligrafi, divination, everything is solitary in nature. Interestingly, I don't feel lonely waktu gua ngelakuin hal-hal ini. I feel fulfilled. Karena, well, one, ada tujuannya. Two, I strive for self-fulfillment. Meskipun gua duduk sendiri, mengerjakan hal-hal ini sendiri. Gitu loh. Nah, lu nanya kan experience gue loneliness itu seperti apa? That happened when I was still studying in the Philippines. Actually, I was surrounded by people. Ada adik gue di sana, and I still lived with my cousin. That very evening, gue terima telepon dari orang tua gue. Mama gue keluar dari rumah. So it's like one step closer to the divorce. Okay. Di sana gue merasa I felt so lonely. Karena di saat itu gue tuh harus berdiri sendiri
sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak gitu loh. Yeah. Buat adik gua, I try to absorb the shock sebelum gua kasih si berita ini ke adik gua. I see. The struggle was mine alone. Maksudnya papa gue juga, of course, he struggled as well. Cuma kan beda ya struggle-nya sebagai seorang suami dan sebagai seorang anak. Yeah. That struggle was mine alone. I felt very lonely. Like almost abandoned. Karena gak ada lagi orang yang ngerti soal ini di dunia ini kecuali gue sendiri. Dan di saat itu gue harus berusaha kuat, nahan air mata, gue kasih tahu berita ini ke adik gue yang nangis. Dan gue ngomong ke dia, jangan nangis, gitu loh. So I think it was really lonely, gitu. Jadi mungkin dari obrolan kita sejauh ini bisa disimpulkan loneliness itu benar-benar gak ada hubungannya dengan physical environment. You can be in the middle, Exactly. in the middle of a crowded street. You can be in the middle of your closest ones, loved ones bahkan, and then you feel lonely gitu ya. Ternyata sebenarnya Yeah. rasa kesepian itu datang dari psikologi kita gitu ya, dari our subconscious thoughts atau dari sisi psikologis kita lah gitu, bahwa kita merasa gak ada yang mengerti atau gak ada yang bisa relate dengan apa yang lagi kita rasakan sekarang atau apa yang lagi kita alami sekarang. Ya, atau misalnya gak ada orang yang ngerti kita ngomong apa, misalnya kayak gitu, you know. Iya. It actually can get very lonely as well. Iya. Gitu. Jadi ini ya, berarti kayak loneliness itu sebenarnya it's about being or feeling disconnected from anyone around you. Bener. Kayak disconnect, like the disconnect itu tuh bisa secara kognitif, kayak misalnya yang tadi gue ngomong, kita ngomong apa orang gak ngerti, atau kan misalnya lu misalnya ke luar negeri, terus orang di sana no English, kayak udah gak ngerti, mereka gak ngerti lu ngomong apa, lu juga gak ngerti mereka ngomong apa. It actually can get really lonely, I'm telling you. Iya. Oh my God, actually, you know, tell me about it. Ya karena gua ngalamin gitu loh. Maksudnya pas gue di Filipina, orang-orang di sana nggak bisa bahasa Inggris kan. Cuman kalau misalnya mereka lagi ngobrol sama orang-orang yang bangsanya mereka juga kan, mereka of course they will speak Tagalog, right? Iya. Dan waktu itu gue belum bisa. I felt very disconnected gitu loh. I was like cast out, not cast out lah, more like I don't belong. There you go. That's the word, like yeah. the feeling of belongingness. Yeah. The feeling of belongingness. Yeah. Very important. Iya. Gitu, Hen. Bener sih. Nah, lu pernah nggak sih, Hen, selama bertahun-tahun ini lu di dunia ini, beside the recent event, waktu lu sakit, lu kayak ngalamin kayak super disconnect, or feeling disconnected gitu loh sama teman-teman lu, meskipun lu kayak, I think you have like group of friends kan yang that you usually hang out with. Nah, bener, anehnya, bukan aneh ya, pokoknya intinya gue tuh sebenarnya hampir gak pernah ngerasain loneliness, beneran. Oke. Beneran, kayak gue pernah punya temen so I met a guy di mana ya, di Bangkok gitu ya. Terus kita ngobrol, terus gue find out dia tuh sempat punya, jadi dia tuh expat di Bangkok udah 7 tahun kayaknya dari China. Terus dia tuh pernah punya pikiran suicidal, mau bunuh diri gitu. Terus gue kayak, Is he okay? He is okay now. Dia masih hidup kan? Masih hidup. Cuman ini apa? Oh my God. Cuman ini apa namanya? Kenapa lo sempat punya perasaan kayak gitu? Iya, karena gue merasa kesepian, dia bilang. Lalu gue tuh jujur ya, di saat itu ini gue kayaknya 4 tahun lalu mungkin gue belum fully emotionally develop. Gue belum woke gitu ya. Iya benar, belum woke. Gue tuh kayak, oh emangnya lo nggak bergaul, lu kan ke kantor setiap hari, lu kan ketemu temen, dan lo bilang lo punya sahabat di sini gitu. Berarti karena di otak gue gini, Frans, di otak gue, kalau lu kesepian tuh bener-bener lu nggak punya siapa-siapa, lu nggak ketemu siapa-siapa,
lu stres gitu, and then that's where the suicidal thoughts, atau lu punya masalah yang besar banget kayak misalnya mungkin hutang piutang yang lu juga nggak tahu mesti minta tolong ke siapa, tapi ini orang tuh punya duit gitu, orang ada duit gitu ya. Jadi gue Hmm. di dalam skenario-skenario di kepala gue kayak, ih, oke, masa lalu apa gitu. Ternyata kesepian gitu kan. Nah, tapi dari percakapan gue dengan orang itu, gue jadi menyadari betapa beruntungnya gue bahwa, oh, gue tuh ini walaupun gue selama ini penyendiri, gue nggak pernah bener-bener ngerasain kesepian gitu. Nggak pernah bener-bener ngerasain gak ada orang yang mengerti peristiwa hidup yang gue lagi laluin gitu. Karena lucunya kalau di gue sendiri ya, ketika gue lagi mengalami sesuatu, itu kayak Tuhan kasih aja ini comrade-nya. Comrade itu apa ya bahasa Indonesianya? Teman seperjuangan ya. Teman sepenanggungan gak sih? Teman sepenanggungan yang kayak Iya gak? iya, yang kayak pokoknya lagi menghadapi season of life yang sama gitu. Jadi gue Iya bener, teman sepenanggungan itu. iya, jadi gue selalu ada punya teman sharing bercerita gitu sih. Jadi kalau misalnya dirasa apa, kalau misalnya balik ke pertanyaan lu di awal, gue nggak bisa inget eh gue tuh momen dimana gue merasa disconnected banget tuh nggak bisa ingat gitu, karena gue selalu merasa somehow akan selalu ada, dan kebetulan memang gue orangnya punya banyak circle pertemanan gitu. Gue punya circle Hmm. circle A teman kuliah, circle B teman apa, circle C teman apa gitu loh. Jadi kalau Hmm. satu circle beda season atau nggak mengerti, kira gue bisa mikir kayak, oh, gue lagi ngalamin misalnya masalah financial gitu. Oh, yang geng A mah kayaknya nggak Hmm. bakal ngerti karena semuanya anak orang kaya gitu kan. Gue bisa cerita ke geng B yang Hmm. sama-sama kayak gue, yang apa, datang dari keluarga biasa aja, merintis karir sendiri gitu loh. Jadi in every scenario of life kayak, oh, gue tuh punya teman sepenanggungan gitu sih. Gitu. Ngerti. Jadi itu kayak lu selalu berkecukupan dengan pertemanan ya, kayak multifunction dengan multi groups itu ya gak sih? Bener. Nah, I think kalau misalnya cara menanggulanginya si loneliness, berarti kan loneliness itu tadi ngomong soal disconnection. Ya Hmm. obatnya adalah building a connection gitu kan. Sebagai makhluk sosial, mau nggak mau sebenarnya walaupun kalian mungkin gak se-outgoing gua gitu, walaupun I'm a very introvert person ya guys, tapi kalau kalian udah tahu gua, kita bisa ngobrol panjang loh, bisa ngobrol lama loh gitu. Try to make connection with the people in your life. Dan, aduh, gue langsung jadinya ke solusi nih. Gak apa-apa nggak? Continue talking, that's okay. Ah, oke. Iya, jadi menurut gue adalah feeling disconnected itu pertama terjadi ketika lo merasa satu, cerita lo atau pengalaman hidup lo itu kayaknya nggak seberat orang lain deh. Jadi nggak usah gue ceritain, gue simpen sendiri, gue jalani sendiri aja, gitu kan. Ya. Kedua, lo mungkin juga merasa kayak ya nggak ada yang bakal bisa ngerti permasalahan hidup gue gitu. Nah, menurut gue itu tuh dua mitos yang diri kita sendiri ciptakan, bahkan bukan mitos, kebohongan yang diri kita sendiri ciptakan, yang bikin kita akan semakin terperusuk dan merasa kesepian. Karena sebenarnya gue belajar dari pengalaman hidup gue sendiri sih. Setiap kali gue ada masalah, gue tuh pasti selalu cerita ke temen siapapun yang menurut gue kayaknya dia bisa menghandle cerita gue yang ini gitu. Jadi Hmm. di momen-momen gue lagi ngelewatin masalah terberat sekalipun, gue tuh nggak ada pemikiran kayak, ih, masalah gue kayaknya berat banget ya di matanya si Franz. Enggak, gue bodo amat, gue bakal kayak, ya udahlah, gue cerita aja. Karena buat gue gini ya, nggak ada gunanya lo nyimpan masalah lo sendiri. Gitu sih kalau gue ya. Kalau misalnya disimpan sendiri, biasanya kalau semakin kita mengisolasi diri kita saat mempunyai masalah, itu kita akan semakin ngerasa kayak, iya bener anjir, gue emang gak berhak lah punya tempat di dunia ini, gak bakal ada yang bisa ngerti permasalahan gue gitu loh. Oh my God, so sad. Like, please don't think that way. Yeah, I know, but that there's a lot of people who might think that and even leads to suicide. Bener, banyak kok yang itu yang bunuh diri kesepian. Mm-mm. But yeah, Kayak mereka ngerasa gak ada yang ngerti gua di dunia ini. Udahlah gua kayak gue exit aja dari dunia ini. Surprisingly a lot. yeah, A lot. which is so sad. Kayak dunia ini dipenuhi 7 triliun manusia kalau nggak salah angkanya. Is it? I don't know, 7 billion or 7 billion tuh 7 miliar ya. How many Ya, anyway, segitu. human beings
in the world Asking GPT. as of now. Enggak, gue tanya Google. Oh Google, oke. Berapa? Oh my god, you're right, ya. Ya, bener. 8.3 billion guys, 8,3 miliar orang di dunia ini. So, gue merasa rugi banget kalau gue tuh masa iya sih nggak ada satu orang pun yang bisa jadi teman gue gitu. Cuman ya gitu kan, untuk membangun hubungan, kitanya sendiri tuh harus mau membuka diri gitu loh untuk mau ditelanjangin dan cerita. Memang itu nggak nyaman sih. Tapi menurut gue akan lebih nggak nyaman ketika lo sendirian gitu. Karena lo nggak pernah invest di relationship yang lo punya. Gitu sih. Oke guys, disclaimer, maksudnya saya yang ditelanjangi itu menelanjangi diri secara emosional, oke? Iya. Don't go to a stranger. Terus lu tiba-tiba buka baju, buka celana, dan buka Jangan. sandalmu kayak Jangan, itu benar-benar kalian akan dikucilkan justru dari masyarakat. Tiba-tiba telanjang. Don't do that, oke? Nah, ini kan lu udah jelasin kan kayak you open yourself, you open your heart buat koneksi keluar kan. Iya. Nah, gue mau nambahin koneksi ke dalam. Oh. Gue mau cerita nih, like very short story. Gua baru-baru ini ulang tahun. Thank you buat yang ngucapin happy birthday. Happy belated, Thank you. birthday. Thank you. Nah, di hari gue ulang tahun, I actually sat alone by myself. Gue ke spa sendiri, gue facial sendiri, terus gue duduk sendiri di restoran. I bought my own wine, got my own business lunch gitu. I even got myself a cake. Can you imagine? Nah, waktu di saat itu adalah banyak orang-orang yang ngomong, lu lagi di mana? Ini restorannya bagus kayak gitu. Terus gue ngomong, oh di restoran ini. Who is with you? It's your birthday. Terus gue ngomong, no, it's just I'm alone. Terus saya ngomong, I sense loneliness. I was like, no. No love, I'm not lonely. Nah, di saat itu gue mikir begitu gue lihat nih teman gue ada yang ngomong, oh I sense loneliness. Are you okay? Is everything okay? I was like, yeah, but I'm not lonely. Yes, I'm alone, but I'm not lonely. Why? Right? The question. Karena mungkin ada beberapa dari teman-teman kita atau enggak dari orang-orang yang kita kenal itu, kalau misalnya mereka lagi ulang tahun ini lagi event, Yeah. I think like for some people like birthday is really big gitu loh. Terus mereka sendiri kayak gak ada teman yang bisa mereka ajak buat celebrate atau enggak misalnya like no one is available, something like that. They would feel very lonely, like very dejected. Oh my god, I love that word, dejected. I didn't feel that. Then I was like, kenapa? Nah, that moment gue discover I actually am in peace with myself. That's very good. I like my own company. So I think it's very important guys ya, buat kalian yang misalnya hidup sendiri atau you know in one point in our life we'll be alone. We were born alone and guess what? We will die alone as well. I mean, lu juga gak bisa kan kayak misalnya ada teman baik lu, gue udah mau mati lu ikutan ya. Yeah. Bitch, Yeah. that's not possible. You'll die alone. Yeah. Gitu loh. I think it's very good. Kita itu belajar untuk berhenti mengisi the silent moments in our life with noises. Instead, you fill it with something meaningful. Yeah. Self-discovery, constructive hobby. Lalu kalian juga cari like your interest itu apa. Dan juga you know, there's no remedy to this. You accept it that sometimes we just have to be alone. And that's okay. And that's okay, yeah. There's nothing scary. That's okay. Karena kita tuh nggak bisa selamanya ada seseorang dalam hidup kita. Iya gak sih, Hen? True. Kayak in that day, on my birthday, my best friends were all flying. One of them still got stuck outside Doha. So, you know, it's safe to say that on that day, I didn't really have anyone to celebrate my birthday with. But I had myself. I like my own company. I think you add a very good point. Kayak dari poin gue bilang obatnya loneliness adalah connection. Connection itu bener, nggak cuman external, nggak cuman to others, but as we always mention in every
single episode. It's important to know Honestly, yourself. iya loh. Yeah, it's important to know yourself. Not only know yourself, you cannot know yourself if you don't have a strong connection with yourself. Ya kan? Yeah, you build relationship with yourself, man, because like your person is a separate entity. Ya. Oke, ini kayak metacognition jadi jatuhnya ya guys ya. Iya. Jadi Bukan kita tuh ada dua personality, but you know benar. Ya, we should be our own friends Iya, gitu loh. Iya. Karena ya kalau bukan lo mau rely sama siapa lagi gitu kan? I mean, Exactly. I'm blessed that I have so many friends. Tapi sebelum gue punya so many friends, I learned to be friend with myself first gitu. Ketika gue Yes. sudah nyaman dengan diri gue sendiri, baru tuh gue bisa terbuka ke teman-teman gue. Gue baru tuh bisa kayak, peduli amat, gue mau cerita sama friends gue kemarin stres bayar kartu kredit gitu misalnya. Ternyata ketika gue cerita, gue punya temen yang gue pikir selama ini kayak, wah dari luar tasnya bagus, mahal, tetap aja dia juga stres bayar kartu kredit. Ngerti gak sih? So, you'll never know what people are actually experiencing in their life, gitu kan. Tapi kalau gue dari awal sudah bahkan gak punya hubungan yang baik dengan diri gue sendiri, kayak misalnya, damn, gue bulan ini kok stres banget bayar kartu kredit gitu misalnya, emang gue gak wise nih manage money segala macem, lalala segala macem, gue akan jadi kayak, gue gak usah cerita deh, malu. Teman-teman gue mah pasti ini financially semua wise, semua responsible gitu loh. Enggak gitu. You will always find someone that can be your comrade. Gitu sih menurut gue. Benar. Dan ini juga gue mau nambahin ya kayak like having good relationship with yourself because well you are your own best company. Caranya gimana? Kalau misalnya lu baik sama teman-teman lu, misalnya lu caring sama teman lu suka ngasih barang, lu suka kasih makanan yang enak ke teman-teman lu, well, babe, you do the same thing to yourself. Jangan lu misalnya ngomongnya baik-baik ke teman lu, tapi lu ngomong ke diri sendiri, anjing lu goblok banget sih lu. Kenapa lu mutusin hal itu? Lu ngomong gitu gak sih ke teman lu? Enggak juga kan, ya gak sih? Bener. Like you really choose your words wisely just because you cherish your friend. Well, you are your own friend. You need to treat yourself well. Betul. It is that is so treat yourself well with courtesy, with gentleness. Dan pada saat itulah your friendship with yourself will actually grow. Dan juga lu, kalau misalnya lu sama teman lu, misalnya lu punya teman, terus dia orangnya pembohong, kayak lu juga malas kan teman sama orang kayak gitu ya guys sih, kayak ini mah gak jujur orangnya. Ya sama lu juga sama diri lu sendiri, lu juga harus jujur beb sama diri lu sendiri gitu loh. If you actually feel lonely, lu jujur sama diri lu sendiri, I feel lonely, acknowledge it. Gitu loh. Dan pelan-pelan cari solusi. Gitu. Again, ini sama sih kayak know yourself, but I just change the perspective gitu loh. Like we treat ourselves as our own friend gitu loh. Bener. That's what I've been doing, and guess what? It works. Yes. Like I actually treat myself like as my own bestie. I would like sometimes stare at the mirror, and then I was like, babe, you look amazing today. I love your bag. I love your dress. It's like, let's burn it, bitch. Let's go. Sometimes gue kayak gitu ke diri gue sendiri. Gue juga. Every time I look at myself kayak abis nge-gym atau abis potong rambut, I will be like, wow, you look so good today, gitu loh. So it's like, babe, you hot. Iya. Bro, kalau nggak ada yang komplimen ke kita, yang penting kita udah komplimen diri kita sendiri gitu. Nggak usah ngarepin komplimen dari orang lain. Komplimen dari orang lain tuh always bonus. Exactly, guys. So, intinya adalah kita bangun relationship yang baik dengan diri kita sendiri. Karena kita adalah teman diri kita sendiri gitu. Betul. Even ketika kalian lagi kayak misalnya menghadapi hari yang berat, lagi sakit kayak gue kemarin sebelum tidur gue selalu, nggak cuman kalau lagi sakit sih, gue selalu setiap hari bahkan setiap malam gue bilang terima kasih ke diri gue sendiri sudah hidup, sudah bertahan hari ini masalahnya agak berat tapi you survive today and you did well, let's get ready for tomorrow gitu. Gue ngomong gitu terus. Yeah, that's good.
Waktu gue lagi pemulihan juga, I was like, you know what, Franz? Don't be like a fucking senile. Get up and walk. Ah, Gue kayak teriak ke diri gue sendiri kayak gitu. And you know, it's like having a best friend inside myself. Like I'm my own best friend, gitu loh. wow, that's so good. And gua ngerasa it really helps me in like managing the loneliness. Like karena pekerjaan gua juga kan bikin gua banyak alone time-nya sebenarnya, kayak misalnya gua masuk ke hotel sendiri di belahan dunia mana kayak gitu. Banyak sendirinya karena teman gua juga kan terbang dan orang tua gua jauh, keluarga gua jauh, teman-teman gua juga jauh di berbagai negara gitu. It helps gitu loh. So you can trust me with this. Really. Okay, Hen. So that was it from my side. Really, guys. Sekali lagi, kenali diri kalian sendiri dan juga bertemanlah sama diri kalian sendiri. Yeah. And you need to treat yourself well, because if you treat your friends well, you're your own best friend. So treat yourself well. Yeah. Gitu. Kalau dari gue, I know it might sound cliche, tapi buat teman-teman yang lagi ngerasa bener-bener kesepian saat ini, I'm gonna say you are not alone. You are never alone. But you have the choice to build connection with others, but first and foremost, you have the choice to build connection with yourself. So build that relationship today. Exactly, guys. So first and foremost, relationship, the sweetest ever, the deepest ever, and the most fulfilling ever is the relationship with yourself. Okay, guys, buat teman-teman yang lagi kesepian, cheer up. Yeah. We are here for you. Drop us messages. We are nice people, don't worry. We don't bite. Yeah. Dan kalau misalnya kalian leave comment or any messages, Yeah. we will reply. We are nice people. Yeah. And we like you guys as much as you like yourself as well. All right. So that's about it. Thank you for watching. We'll see you on the next episode of Cosmic Conversations. Bye.